Bakit naiya po si Ambe? Nag-basketball. Ay, Papa, sinabi. Bakit ako? Lagi naman ako may kasalanan. Ano pa layo? Uy! Oh. Grabe na may versa. Ayun na, Andrick! Oh! Ikaw, tsaka ikaw, taka. Yan, o tas, mga malalaki kalaban nyo. O, sige, sige. Okay, okay. Basketball kayo? Basketball kayo ni Andrick? Marunong! Ha? Ilan ba kayo? 3 on 3 lang, no? Marami kami. Kuya! Kuya! Alam mo naman yung meron yan. Dre, Dre. Kuha ka kampi mo dito. Sino kampi mo? Kampi kita, Dre. Sige. Ayan. Sino sila? Tatlo. Sino? Sino? Hindi to malaki. Hindi to mahusay pa. Oo. Bata pa to. Sige. Ayan guys, basta na tumakas si Andrick sa mama niya. Sino kampi mo? Sino kampi mo? Halika dito. Kayong tatlo kampi. Eto, tindan mo yung ano mo, kampi mo, tandaan mo. Nasaan yung kalaban? Sige, halika dito. Amis ko na na. Ilan? 8 lang. 8 lang. Sige. 8 lang, baka matagal eh. Game. O, labas kayo, hindi kasali dyan. Labas. O, game. Ayan, basta na napadayo si Andrick, guys. Labas muna kayo, labas. Wait lang. Drake, eto bantay mo. Drake, tawag ka. Ilanan yan. Teka lang. Ha? Sino kampe? Ikaw, tsaka ikaw, taka. Yan, o tas, mga malalaki kalaban nyo. O, sige. Okay. Again, Drake. Ayan. Kumbato guys, ayan. Kampi ni Andrick. Andrick's kampi. Ayan, napakahusay. Magtarak. Ayan na guys, kampi ni Andrick. Team Hubad. Ayan na guys, si Team Pawis. Tira! Sayang. Kalaban pala yan. Ayan na, Andrick. Nice one. Andrick, teka lang, wait lang. 1-0. Ayan na, kalaban. Tinira, sala. Ayan na, kampi ni Andrick. Guys, waiting lang si Andrick. Mukhang talagang ano dito si Andrick ha. Ayun, tumira ng 3. Sala. Ang lalayo na tumira ng mga bata dito. Ayun na, tumira na naman. O, 2-0. Drake, dito ka. Bantay. Ayun na, bantay. Puro 3-pointer ng mga bata dito. Ayan pa. AJ. Ayun na. Layo. Good. Na-steal yan. Oh, ginawa pa akong screenan. Sala. Ayun, Andrick, ready ka. Ayan guys, mukhang batak tong kakampi ni Andrick. Oh. Tingnan nyo. Ayan, mukha siyang batak. Oh. Uy, grabe naman yun. Aangas. 3-0 na, 3-0. 5 na lang. Trash talk nga. Ang lalaki daw, wala man lang nagagawa. Good. Ayun na, kalaban yan guys. Sapal na naman. Wah, muntik na makashoot na naman si Andrick ha. Grabe naman. Ayan, kalaban yung mga may damit si Andrick lang wala. Ay, nagubod na rin pala isa. Ayan na, kalaban, sala. Ayan, Andrick's kampe. Waiting na kay Andrick. Ayan na. Waiting na kay... Uy, grabe naman mamasok yun. 4-0. 4-0 o 4-1? 4-1. 4-0. Okay, 4-0. Oy, galingan mo AJ. 4-0.
Ayan na. 4-0, grabe. Tinambakan nila Andrick, guys. Batak kasi yung kampo ni Andrick. Ayan na, kalaban. Ayan na, kalaban. Kalaban, ang gagawin? Nag-dribble, guys. Ayan ang mga kalaro. Ayan na, diniretso naman ni kalaban. Pinasa. AJ, kalaban din. 4-3. Woo! 4-1. Okay. Ayan na. Bantay. Drake, bawal double. Double yun. Ayan na guys, batak mga kalaban. No? Ayan na. Ayan na, kampi ni Andrick. Kinagawa niya, kahit kampi niya rin. Pasa. Yan. Ayan na, mga batak. Oh, parang pagod. Ayan na. Oh, grabe naman yun, oh. 5-1. Tinambakan yung malalaki, guys. Ayan na. 5-1 ang score, guys. Tinambakan. Uy! Sala. Hop! Labas. Drake, halika dito. Ano? Good. Drake, kapi mo yan. Tira, Drake. Uy, sayang kapos. Sala din. Ayan na, mga kalaban. No? 5-1 pa rin na score. Kalaban. Dribble the ball. Ayan na. Hindi na rin natin tinawagan ng traveling kasi si Andrick nag-traveling din kanina. Ayan na. 5-1. Uy, sayang. At ayan na. Ang huhusay din ng mga tiga Pampanga. Oh, mga batang Pampanga. Ayan, ito. Oh, foul. Ayan na. 5-1 guys ang score. Woo! 6-1. Batak din to mga... Ay, Drake, kampe! Drake! Bantay, Drake! Ayun na, dinouble team nila Andrick. Pero nakalusot, pero ayan, sala. Uy, grabe na may bersa. Drake, tutok mo! Balik! Ayan ninyo, bola! Tingnan mo yung kampi mo, oh. Bang! Batak, ayan na, nagkabata ka na, ayan na. Walang miss dito. Ayan, miss yata. Ako nila bola. Hindi ko alam. Oh, yan na. Drake, yun na. Ayan na guys. Binabantay ni Andrick guys. Diniretso. Sala. Diretso mo. Good yan. Sala. Ayun na, kalaban yan guys. Ayun na, may mersa din yung kalaban, oh. Sala na naman. Good. Drake, tira. Kapos, Drake, ayusin mo. Napakalayo. Uy! Baboy, Andrick. Nice score. 6-2, warning. Oy, Drake, babalik. 6-2 pa lang. Bisa, malapit mo na. 6-2 score, 6-2. Bam! Last na, guys. Grabe, may tawag na agad sila dun, no? Kalaban, tinira, sala. Last na sila Andrick guys. Ayun na, pwestuhan na guys. Last. Pang! Kalaban yan guys. Talaga mahilig tumira sa tries pero kapos. Ayun na, sino kaya makakatila ng last? Drake, tira, last na yan. Yan, nice pass. Uy, grabe. Uy. Labas. Drake, bantay! Bantay na! Bilis, lapit!
7-3, 7-3. Gamilan. 8 lang. Drake, doon na. Bisa mo, last na yan. Oh. Mamaya lang. Last na yan, guys. Ayan. Partida, may nagsasayaw pa. Oh. Last. Angat. Nice one. Drake, apirin mo sila. Panalo kayo, Drake. Oh, apiran mo yung... Apir kayo, apir. Nice game. Ayun, apiran mo yung kalaban mo. Tsaka yung isa. Ayun pa, Drake. Ayun, kaapiran mo yan. Nice game. Nice game. Lagot ka sa mama mo. Joke lang. Guys, papagalitan na yata. Nasa kabila, Drake. Nasa kabila si mama. Drake, may sinasabi si Chacha. Ano yung sabi mo kay Andrake? Ano? Uy? Nakain ka kasi. Agad na kasi. Ano? Okay, may sabi mo? Galing mo talaga magtakbo tapos nauna ka pa. Pero sa math, hindi ka talaga, no? Bakit naiapos yan, be? Nag-basketball. Si Papa, sinabi. Hindi naman talaga pupunta doon. Basketball. Hindi nakashoot. Hindi daw nakashoot. Kabady siya, kabady. Ayan na. Bakit ako? Bakit ako? Lagi naman ako may kasalanan eh. Si Papa naman talaga. Kaya mo nag-vlog pa yan oh.